नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई सुस्थ आছেন ভালো আছেন। টুকায়ের রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে রেসিপি শেয়ার করছি। আজকে বানাবো একটা চকলেট কেক। তো তার জন্য আমি এখানে দই নিয়ে নিয়েছি हाफ कप 125 ml। आज बनाएंगे, आज चॉकलेट केक बनाएंगे। उसके लिए पहले हम खट्टा दही ले लिया हाफ कप 125 ml। 1 टेबिलस्पून নিয়ে নিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স। চকলেট কেক বানাচ্ছি তবু একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিচ্ছি এর ফ্লেভারটা খুব সুন্দর হবার জন্য। 1 टीस्पून ভ্যানিলা এসেন্স ले लिया। নিয়ে নিচ্ছি ভেজিটেবল অয়েল। ভেজিটেবল অয়েল আমি 60 ml নিয়েছি 1/4 কাপ। वेजिटेबल ऑयल टा दिए दिलाम। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज कर सकते हो। दिए दिच्छी हाफ कप दूध। दूधटा मैं एकटू फुटिए निएছি। हाफ कप मिल्क ले लिया, बॉइल्ड मिल्क। सब किछु आमी खूब भालो करे मिशिए निচ্ছি। ये सारे चीज अच्छे से मिला लेंगे। দিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ মতো ময়দা। ময়দা 1 কাপ। আমি একটা এখানে ছাড়নি নিয়েছি, তার উপর ময়দাটা নিয়েছি। एक छाननी के ऊपर मैंने ময়দা डाल दिया। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ মতো পিষে নেওয়া চিনি। গুঁড়ো চিনি দিচ্ছি 1 কাপ। 1 কাপ मैंने मिक्सी में पीस लिया शक्कर, पिसा हुआ शक्कर 1 কাপ। जितना मैदा उतना शक्कर। যতটা ময়দা নিয়েছি ততটাই চিনির গুঁড়ো। দিয়ে নিচ্ছি कोको पाउडर 1/3 কাপ। कोको पाउडर ले लिया मैंने। कोको पाउडर 1/3 কাপ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে নিচ্ছি हाफ टेबिलस्पून कॉफ़ी पाउडर। हाफ टेबिलस्पून कॉफ़ी पाउडर ले लिया मैंने। দিয়ে নিচ্ছি हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा निए हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर। हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया मैंने। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। এই সব কিছু ছাঁকনি দিয়ে ভালো করে একটুখানি মিশিয়ে নেব যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। ভালো করে এটা মিশিয়ে নিতে হবে। सब जिनिस आमार खूब भालो करे এই যে দেখুন একদম ছাকা হয়ে গেছে। এর মধ্যে যাতে না কোনো লাম্পস থাকে সেই জন্য ভালো করে এগুলো করে নিচ্ছি। सब हो गया। देखिए अभी इसको हम अच्छा से फेट लेंगे। ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এর মধ্যে ভালো করে এটা মিক্স করব একটু গরম দুধ দিয়ে। দেখুন ব্যাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর ব্যাটার হয়েছে আমাদের। এবারে এটা আমি মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি। बैटर एकदम रेडी हो गया। अभी हम मोल्ड में डाल लेते हैं इसको। मोल्डे আমি একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি, वेजिटेबल ऑयल। मोल्ड में थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा लिया। इसका शेप में एक बटर मिल्क पेपर मैंने काट के इसमें भी ऑयल लगा लिया। এটার মধ্যেও তেল লাগিয়ে নিলাম ভালো করে যাতে কেকটা খুব ভালোভাবে উঠে আসে। এটা পুরোটা আমি মোল্ডে ঢেলে দিলাম।
मोल में डाल दिया पूरा। আমি কড়াটার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে নিয়েছি আর একটু আগে থেকে গ্যাসটা জ্বেলে নিয়েছি, একটু প্রিহিট করে নিয়েছি। এবার এটা আমি বসিয়ে নিলাম। এবারে এতে একটা চাপা দিয়ে দেবো। कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। कोई अगर माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते हो तो कढ़ाई में आप ऐसे भी बना सकते हो। एक स्टैंड ले लिया और उसके ऊपर अभी ढक्कन रख देंगे ओनली 20 मिनट्स के लिए। बस हमारा चॉकलेट केक एकदम रेडी हो जाएगा। चॉकलेट केक আমাদের 20 মিনিট অপেক্ষা করলেই চকলেট কেকটা রেডি হয়ে যাবে। এতে এটা চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ এবারে 20 মিনিট আমরা রেখে দেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার কেক একদম রেডি হয়ে গেছে। আমি একটা ছুরি দিয়ে একটু চেক করে নিচ্ছি। এই দেখুন, লাগছে না। কেক একদম রেডি হয়ে গেছে। সব দিকে একবার করে চেক করে নিচ্ছি, হয়ে গেছে। এখন এই কড়াইয়ের মধ্যে বসানো থাকলে এটা আরো ভালোভাবে হয়ে যাবে। देखिए केक एकदम बनके रेडी हो गया। अभी ठंडे होने के बाद थोड़ी देर में उसके डिमोल्ड करेंगे। একটু ঠান্ডা হয়ে যাক, ততক্ষণে আর একটু শক্ত হয়ে যাবে। তারপরে এটা আমি এখান থেকে বের করব। বন্ধুরা, আমার এই কেকটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এটাকে আমি এবারে ডিমোল্ড করে নেব। केक एकदम बनके रेडी हो गया। अभी इसको डिमोल्ड कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। और बटर पेपर को निकाल लेंगे। बटर पेपरটা আস্তে করে বের করে দেব এ থেকে। এই সুন্দরভাবে চকলেট কেক রেডি হয়ে গেছে। এইবারে আমি একটু এটা কেটে নেব। কেকটা একটুখানি সাজানোর দরকার আছে, সেই জন্য এটা ওপর থেকে একটু কেটে নিয়ে এই যে ওপর থেকে এটা কেটে একদম প্লেন করে নিলাম। এইবারে আমি একটা চকলেট সস বানিয়ে নেব। চকলেট সস তারপরে এর মধ্যে দেব। চকলেট সস বানানোর জন্য আমি এখানে একটা बोले कैडबरी चॉकलेट, एक ग्लास बोल में कैडबरी चॉकलेट, একটা কাঁচের বাটিতে আমি এই চকলেটগুলো এইভাবে ভেঙে 3টে ডেয়ারি মিল্ক চকলেট আমি নিয়েছি। এটা ভেঙে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट मैं ले लिया ग्लास बोल में। अभी इसको मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेवे दिए चॉकलेटটা আমি একটু মেল্ট করে নিই। বন্ধুরা, আমার এই দেখুন চকলেট সস একদম রেডি হয়ে গেছে। বাটিটা ধরতে পাচ্ছি না, গরম আছে খুব। এর সাথে আমি একটু ফুটানো দুধ একটু মিশিয়ে নিয়েছি। এই যে चॉकलेट सॉस बनके रेडी हो गया। इसमें मैं थोड़ा बॉइल्ड मिल्क मिला लिया। अभी इसमें डालेंगे आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, हाफ चम्मच कॉफ़ी पाउडर एर मध्य मिशिए नेब। और देव सामान्य एकटू कोको पाउडर दिए निচ্ছি। सामान्य एकटू कोको पाउडर, हाफ टीस्पून कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। এটা ভালো করে এটা গরম আছে বলে ধরতে অসুবিধে হচ্ছে। এটা ভালো করে এটা মিশিয়ে নিতে হবে এর সাথে। নিয়ে তারপরে কেকের ওপর এটা আমি স্প্রেড করে দেব। इसको अच्छा से मिला लेंगे। उसके बाद केक के ऊपर ना स्प्रेड कर देंगे। প্লেটের মধ্যে আমি কেকটা নিয়ে নিয়েছি আর এই যে চকলেট সসটা একদম রেডি হয়ে গেছে। प्लेट के ऊपर हम केक रख दिए। अभी इसके ऊपर ये डालते जाएंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉसটা এর উপর থেকে এইভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে নিতে হবে। একদম দোকানের মতো বাজার থেকে কিনে আনলে, দোকান থেকে কিনে আনলে যেরকম চকলেট কেক খেতে হয়, এইভাবে বানালে সেই রকমই খেতে হবে। অবশ্যই অনুরোধ থাকলো এইভাবে একবার চকলেট কেক বানিয়ে নেবার জন্য।
চা কফির সাথে খাওয়া যেতে পারে, বাচ্চাদের টিফিনেও দেওয়া যেতে পারে, বাচ্চারা আরও বেশি খুশি হবে। জাস্ট একটু সাজিয়ে নিচ্ছি কেকটা একটা চকলেট দিয়ে। দেখুন আমাদের একদম চকলেট কেক রেডি হয়ে গেছে দোকানের মতো। কেকটা কতটা সফট হয়েছে আমি একটুখানি কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন এইভাবে এটা নিয়ে নিলাম। দেখুন কত সুন্দর আমার এই চকলেট কেক ঘরেতেই বানানো হয়ে গেল। আর এটা কতটা সফট হয়েছে দেখুন, ভীষণই সফট একটা चॉकलेट केक तैयारी হয়েছে। एकदम मार्केट जैसा केक बना है, बहुत सॉफ्ट भी है केक। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर एक बार घर में ऐसा केक बना के ट्राई कीजिए, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होंगे। रेसिपि भालो लागले अवश्य आमार चैनलटाके सबस्क्राइब करार अनुरोध थाकलो। लाइक करबेन, कमेंट करे जानाबेन किरकम लागलो, और आपनाराओ अवश्य एक बार ट्राई करबेन और नोटिफिकेशन अन करे नेबेन। सबाई भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन, सकलके भालो राखुन। आजके तबे आसि, देखा होबे आबार परेर भिडियोते।